Salut! Pour savoir comment faire des semis de pamplemoussier en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 4e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف يزرعوا بذر البوملي يتابع الفيديو باللغة العربية من الدقيقة الأربعة تقريبا للآخر. Alors, on est le 9 mai 2021. J'ai du temps, je suis en train de faire mes boutures là. Mais pas mes boutures, mes semis plutôt. Je vais semer maintenant des graines de pamplemoussier. C'est des pamplemousses rouges où l'intérieur est rouge, rose, un peu rosé quoi. J'ai un pamplemousse jaune dans mon jardin, mais là j'ai pas trouvé, je n'arrive pas à trouver le rouge ou le rose, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc je vais faire des semis. Et on verra, 5-6 ans, elle va commencer à nous donner des pamplemousses peut-être, je ne sais pas. Bon, pour faire des semis, il faut utiliser toujours un terreau spécial semis. Je n'ai pas trouvé, alors moi quand je ne trouve pas, j'utilise un terreau spécial, un terreau universel. Je n'ai pas trouvé aussi de terreau universel, j'ai trouvé que ça sur le marché. Je ne sais pas, c'est une marque que j'utilise pour faire du surfaçage sur mes plantes en pot ou alors je fais un mélange quand je rempote mes plantes et autres, je fais un mélange de ce terreau là. Mais il y avait juste la marque et des affiches écrites, mais ils n'ont pas mis, ils servaient à quoi au juste. J'ai jamais fait de semis avec, on va essayer, on ne perd rien de toute façon. C'est un terreau qui a été fait au Liban, hein. C'est pas, ça vient pas, on n'a pas, il n'est pas acheté dans notre pays, il est fait au Liban. On va mettre, si on voit un peu la couleur, là on a le sable jusqu'ici, le terreau plutôt jusqu'ici. Bon, je vais mettre encore un tout petit peu, donc disons la moitié. On va mettre la moitié, on va tasser un tout petit peu, et je vais mettre 3 graines, bien sûr espacées, pour ne pas qu'il s'étouffe à la levée, de cette manière. Et maintenant, on fait normalement quand on fait des semis, on met un demi-centimètre, on recouvre d'un demi-centimètre, ça c'est quand les graines sont petites. Plus la graine est petite, et plus on doit les recouvrir moins. Comme le pétunia, les pensées, on va juste les mettre à la surface. Bon, les graines du potager, c'est à un demi-centimètre, mais là, la graine, elle est plus grosse. Donc, on va la recouvrir d'1 centimètre de terre. D'1 centimètre de terreau plutôt, pas de terre. Et on va tapoter à nouveau. Et là, la deuxième, je vais faire en arabe, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est arroser. Et veillez que toujours le sol, que le terreau soit toujours humide. Ne laissez pas le terreau sécher, parce que si la plante a levé, si la graine a poussé et que la plante a levé, les racines sont trop fragiles, ils ne vont pas supporter la sécheresse. Donc il faut toujours veiller à arroser le terreau et qu'il reste toujours humide. Une autre chose, ne jamais faire des semis à l'intérieur. Là, elles vont être mises au balcon, donc à l'extérieur, sans soleil direct. Il ne faut pas du soleil direct, mais une très forte lumière. Parce que si elles sont à l'intérieur, quand elles vont pousser, les petites plantules, les petits bébés, les petites plantes vont pousser et partir vers la lumière. Donc chercher la lumière, elles vont finir, on appelle ça filer, elles vont filer. Elles vont pousser et par finir, elles vont épuiser leur réserve. Et à la fin, la plante va mourir. Voilà. Et voilà, nous sommes le 27 juin 2021. Et les pamplemoussiers ont poussé. Bon, ils ont poussé il y a 3-4 jours, hein, c'est pas maintenant. Voilà. Ok, اليوم بدي أعمل بذر البوملي pamplemousse. هيدي بوملي حمراء او زهر بيسموها حمراء، بس هي فعليا هي زهر. عندي الصفراء بالجنينه، بس ما عم بلاقي بلبنان بوملي كشتل، يعني ما عم بلاقي بوملي حمراء. فقلت ححط البذرات بركي بعد شي 4-5 سنين 6 سنين بتعطينا بوملي حمراء.
اوكي بنجيب علبة. انا استعملت كباية طبعا بتكون مفخوتة. دايما بالسمي يعني البذر بدنا نستعمل تيرو سبيسيال سمي، يعني تيرو خصوصي للبذر. انا ما لقيت بهيدي الحالة لما ما بلاقي بستعمل تيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بيمشي على الكل. كمان ما لقيت تيرو يونيفرسال، لقيت بس هولي بالسوق. هلا هي ماركة معروفة بلبنان، انا بستعملها، هي معمولة بلبنان هيدي. انا بستعملها بحطها بغذي فيها البلانتات عندي بالبويات، واوقات بخلط مع التراب لما بكون عم بنقل البلان ديبو. هلا ما بعرف، مش عامل بذر فيها ولا مرة، بدي اشوف، بدي اجرب اذا بينجح البذرات فيهم ولا لا. هلا بدنا نعبي البو على نصه. لا هلا بكفي. وبدنا نثبت شوي الارض. هيا شوف الضوء، التراب صاروا لهون. هلا ححط 3 بقلب البو، طبعا بدي افرقهم منشان اذا فرخوا ما يصير في كثير ضغط عليها بهيدا الشكل. وهلا بدي غطيها بسنتي تراب، بسنتي تيرو. ليه بسنتي؟ لانه كل ما البذر بتكبر كل ما بدنا نغطيها اكثر، كل ما البذر تقل الحجم تاعولها بدنا نغطيه اقل. يعني بالبوتاجي يعني البندوره، الباذنجان، الخيار، الخس، هول بيغطوها تقريبا على نص سنتي. من بس تحطوا البذرات بدنا نغطيهم على نص سنتي، هول بدنا نغطيهم على سنتي. واذا كنتوا عم تزرعوا بذر ورد يعني مثل بيتونيا مثل بونسي، بدنا نحطهم دغري على السيرفاس، بس بدنا نحركهم شوي ليكون ملزقين بالتراب، بس ما بدنا نغرقهم. فانا ححط سنتي تراب فوقها تقريبا على النظر. اوكي هيدا هالقد بكفي. وبدي مكسوره الى الفوق، وبدي ارجع ثبت التراب مع البذرات. اوكي هلا شو لازم نعمل؟ بدنا نسقي، وبدنا دائما نتاكد انه الارض بتضلها شوي رطبه، لانه اذا فرخت البذره الشروش بيكونوا كثير صغار، فاذا كان الارض يابسه حتحرقنا الشروش تاعولنا والنبته حتموت. فبدنا نتاكد دائما انه الارض بتضلها شوي رطبه. ثاني شغله وكثير مهمه، ما تحطوها جوا، لانه السمي بدها يعني البذر بدها شمس وشوب لتفرخ، فبدنا نحطها برا على ضوء قوي على البلكون، بس طبعا مش تحت الشمس، ما تحطوها تحت الشمس، على البلكون برا ومش جوا، لانه اذا كانت موجوده جوا لما البذره حتفرخ بيسموها بالفرنسي فيلي، الفا فيلي، بدها تفرخ وتبلش تطلع لتفتش على الضوء وتروح صوب الضوء. بهيدي العمليه شو بتكون عم تعمل؟ بتكون عم تخسر كل المويه تاعولها، هي وعم تفتش على الضوء. اخر شيء النبته حتضعف وحتموت. هذا كان كل شيء بالنسبه للسمي تبع بامبلموسي. اوكي نحن هلا اليوم 27 شهر 6 2021، والبامبلموس البوملي فرخوا اللي كان زرعون. هلا طبعا فرخوا من شي 3 ايام، مش 3-4 ايام تقريبا، مش اليوم، بس عم صور اليوم. اوكي